Ladies and gentlemen, please stand if you are able to for the national anthem of Kyrgyz Republic. Ассалому алейкум, дӯстон азиз, мухлисон ва ҳаводорони футболи толури ҳамаи онҳое ки ба ҳар як бозии мунтахаби Тоҷикистон дар ҳар як сатҳ, дар ҳар як зина, чӣ байни мардон ва чӣ байни бонувон мутаваҷҷеҳ ҳастед, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ва айни замон мо дар бахши мустақим боз як мусобиқаи дигарро мутаваҷҷеҳ хоҳем гардид ки ин албатта мусобиқаи CAF Women's Futsal Championship 2026 аст, яъне мусобиқаи футзал байни бонувон дар соли 2026, мусобиқаи CAF, мусобиқаи ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ ва кишвари мо Тоҷикистон, шаҳри маҳбуб ва пойтахти мамлакатамон Душанбе боз мизбони як мусобиқаи дигари байналмилалӣ аст, қоравӣ аст ва мусобиқаи CAF боз дар инҷо баргузор мегардад ба мисли мусобиқаҳои дигар ки чӣ дар футболи калон ва чӣ дар футзал, чӣ байни бонувону чӣ байни хуб мардон дар мамлакати мо хеле ва хеле зиёд сурат мегиранд ва албатта инҷо мунтахаби занонаи Тоҷикистон бар муқобили мунтахаби занонаи Қирғизистон пас аз чанд лаҳза дар майдон рақобат мегарданд ва чун анъана пеш аз рақобат албатта ба мо бозигарон нишон дода мешаванд, дуварон нишон дода мешаванд, он акси хотиравие ки қабл аз рақобат гирифта мешавад ва албатта пас аз чанд лаҳза ин рақобат оғоз мешавад ва мо шумо шоҳиди як бозии ҷолиб ва диданӣ мегардем. Оҳиста оҳиста байни бонувон ҳам футзал хуб рушд карда истодааст ва албатта футзал метавонад дар мамлакати мо яке аз он мусобиқаҳое бигардад ки тавонад албатта барои рушди футбол ҳам сами арзандаи худро гузорад ва ҳоло албатта мактабҳои махсус ҳам набошанд барои бонувон дар футзал, мактабҳои махсусе ки машҳур бошанд, аммо онҳое ки дар футбол ҳам маълум машҳур ҳастанд, онҳо дар футзал ҳам метавонанд рақобатҳои ҷолиби худро нишон бидиҳанд ва тавонанд ба тими миллии кишварамон кӯмак бирасонанду дар ин самт мо шумо як рақобати ҷолиб ва диданиро чӣ дар мусобиқаи мазкур ва чӣ дар
مسابقه‌های نوبتی متوجه بگردیم. با بازی بلند خوبان فوتبال مملکت تاجیکستان گفتند و آنها آمادگی خود را به این رقابت با چنین عملشان البته نشان دادند که میتوانند خیلی خوب آماده باشند برای این رقابت و البته در رفت رقابت امروز بازی خیلی جالب و دیدنی را با ما شما پیشکش می‌نماید. بازیگران منتخب قرقیزستان این البته اون بازیگران هستند که پیشتر هم یعنی در مسابقه کاف قبلی هم اشتراک ورزیدند و البته در این جدا یعنی ما و همچنین بازیگران ما میتوانند شناس باشند با بازی فوتبال بازان کشور قرقیزستان و البته با اونه که این بازیگران به چه قادر بودن میتوانند. غیر از تاجیکستان و قرقیزستان باز منتخب زنان ایران هم در اینجا شرکت می‌ورزد که یکی از دسته‌های فعال در بین بانوان در فوتبال باشد. خب رقابت آغاز می‌شود دوستان عزیز. هیئت‌ها در اکران شما بودند و اکنون من شما را با اعتبار دسته شناس می‌کنم چون منتخب قرقیزستان در این رقابت میزبانی رسمی است. البته میزبان مسابقه منتخب تاجیکستان است ولی در این دیدار میزبان رسمی از منتخب کشورمان است و پنجگانه این تیم را به شما من شناس میکنم. اینجا دلنوز جنشبکیزی دروازه‌بان این دسته، بعدا رقم 3 نورسولو مرزاکولова، کاپیتان دسته رقم 8 مدینا ریسبکова، یکی از بهترین بازیگران این تیم رقم 9 دیانا کانادبکova و رقم 10 الینا گاپارова. خب اینها پنجگانه و البته پنجگانه دسته ما با طور زمین باشند. دروازه‌بان ما مونیسا گولووا ضربه نخستین فوتبالبازان قرقیزستان را برطرف می‌کند. خوب مونیسا گولووا این دروازه‌بان منتخب زنانه تاجیکستان و فوتبال است. بعدا کاپیتان رقم 8 نیسا عبدالله‌ова، تحت رقم 5 بنظیر جمعخونزاده در میدان است. رقم 9 نیکوبخت خدادودova، رقم 11 مدینا مناسب شوزاده و بازیگرانی که از ذخیره به میدان خواهند آمد آنها رو به شما آشنا میکنیم. در منتخب قرقیزستان اینها ریانا توراخدجای و رقم 2 رقم 4 راترگان کورمانبکو و رقم 6 اولارا دوشابه و رقم 7 باتما کوکونبای و 11 ملیکا مومینова، 12 عمرپور توктагулова، 13 صوفیا نیمچنکو و 14 ایگیزا باکویوا. خوب بازیگرانی که در غیر از پنجگانه در ذخیره هستند در منتخب تاجیکستان و به میدان خواهند آمد. اینها فرانوز خالدورova، رقم 1 رقم 3 زرینا سفرزاده، 4 ماهینوز نورova، 6 ایرودا جورایeva، مرجانا سعیدова، 7 اورم نصراللهova، رقم 10 رقم 12 شهرانا اوستویeva، 13 مرجانا فیضاللهova و 14 جانونا قربانova. یعنی بین این بازیگران هم اونهایی هستند که نو دعوت شدند و همچنین البته اونهایی که قبلا هم در منتخب فوتبال تاجیکستان بازی کردند و توانستند با بازی خوبشون هرچند نتیجه ها البته تانوز در فوتبال زنان خیلی عالی نیستند ولی بازی و فهمیش بازی فهمیش فوتبال روز تا روز بهتر شده است. خب سرمربی منتخب زنان قرقیزستان و فوتبال کلکل اناربکوف است با کمک می‌کند رسلان غفورов. همچنین در استودیو چینار مامیشو و ایناگول قاسیمова، کریل گرمولov و لیا بیشیوا قرار دارند. در منتخب تاجیکستان باعث سرمربی کار می‌کند مهربان تیلویف و با کمک می‌کند مصطفی افشاری. همچنین بهروز عین‌الدین زاده، صحبت شایمانو و فیروز یوسفزاده و دلربا عبدالوهی و اینها نفران دیگری هستند که در استاد مربیان منتخب تاجیکستان هستند. البته وظیفه‌های گوناگون دارند، هم مأمور هم دکتر. پس با بنظیر جمعخونزاده کوشش او و توپ از میدان بیرون شد. جا وضعیت استاندارد بنفیما نیکوبخت خدادودova نیسا عبداللهeva. اکنون نیکوبخت خدادودova توپ را به نیسا میدهد. بنظیر جمعخونزاده در کنار مبارزه میبرد بنظیر و اینجا توپ از میدان بیرون شد. قاعده بازی ویرانه شد بر مقابل جمعخونزاده. اوت بنفی بازیگران کشور قرقیزستان
дилноз женишбекизи. мадина рисбекова паси бақиб зарба иҷро мешавад ба тарафи дарвозаи мо, вале ин зарба бебарор ҷанбаст мешавад. туп аз болои дарвоза берун аз майдон шуду як фурсати дигаре ки метавонист хеле хавфнок бошад, бенатиҷа ба анҷом расид. нисо абдуллоева пасиё ба канор, некуба худодудова тавассути канор, ҳамлаи навбати бозигарони мо. мадина муносиб шозода бо тӯб буд ва ин вазъият бартараф шуд. боз авти навбатӣ ба нафи бозигарони кишвари қирғизистон. дарвозабон дилноз женишбек хеле зиёд кӯмак мерасонад ба футболбозони майдонӣ. тавре мо шумо мушоҳида мекунем. инҷо бояд дарвозабони мо тӯбро албатта бехато бигирад. муниса гулова дарҳол ҳамларо оғоз мекунад. некуба худодудова пасиё ба қиб нисо абдуллоева 1-2 мавқеъ гирифтанд бозигарони мунтахаби мо ва мебинем ки ҳатто аз бозигузориҳо ҳам истифода мекунанд. яъне ҳангоме ки як нафар дар канор тӯбро мегирад, нафари дигар ба мавқеъи зарбазанӣ меравад, мавқеъи хуби зарбазанӣ меҷояд. яъне ивазшавии мавқеъҳо, гирифтани ҷой дар хатти ҳуҷум, як нафар ба хатти дифоъ меояд, нафари дигар ҷойро дар ҳамла мегирад. ҳама ин чизҳо ҳоло дида мешаванд. яъне ҳамон чизе ки дар оғози рақобат ишора кардам, фаҳмиши бӯзи оҳиста оҳиста зери роҳбарии хуб меҳрубон тиллоев беҳтар шуда истодааст. зарба иҷро мегардад, хеле зарбаи хуб. инҷо аз фосилаи дур зарба буд ва ин вазъият бартараф карда шуд. дахтараш гӯем бебарор ҷанбаст кард, чунки тӯб аз паҳлӯ дарвоза аз майдон берун шуд. дуварони рақобати имрӯзаро ҳам дӯстони азиз ба шумо шинос мекунам. нилуфар ғоибназарова аз кишвари ӯзбекистони бозиро ҳакамӣ мекунад. ба ӯ кӯмак мерасонад суроб сатторов. ин довар аз кишвари мост, аз тоҷикистон. хуб довари сеюм тимурбек токтобаев аст ва сония санҷ арстанбек улу нурбек аз кишвари қирғизистон мебошад. зарба ба тарафи дарвоза, вазъияти хеле хавфнок ба вуҷуд омад ва дарвозабон дилназ женишбекизи тавонист вазъияти мазкурро бартараф созад. ҳамлаи навбатӣ инҷо ба ҳамла мегузаранд футболбозони кишвари қирғизистон. вазъияти хеле хавфнок ба вуҷуд омад. зарбаи навбатӣ ба тарафи дарвозаи мо ва тӯб инҷо болотар аз дарвоза аз майдон рафт. тавре ба мо нишон медиҳанд ин зарбаро бозигар таҳти рақами 3 нурсулу мурзакулова зад. пас бақиб мадина муносиб шозода, некуба худодудова, нисо абдуллоева капитани мунтахаби мо. инҷо мехост паси дақиқтарро бирасонад, вале пасаш дурусту дақиқ нарафт. авт ба нафи бозигарони кишвари қирғизистон. пас бақи ба дарвозабон дилноз женишбекизи мехост тӯбро ба қандо бирасонад. беназир ҷумахонзода фурсати хеле хуб дорад, ба қарори дуруст омад ки аз ҳамин мавқеъ зарба зад, чунки дарвозабон аллакай ин мавқеъро гирифтанӣ буд. аллакай кунҷи зарбазаниро маҳдуд кард. дар лаҳзаи такрор мо бори дигар метавонем ба ин вазъият мутаваҷҷеҳ гардем ки чӣ гуна беназир ҷумахонзода аз ин мавқеъ зарба зад. танҳо зарбаш ба тарафи дарвоза нарафт, яъне аз нигоҳи андеша кардан, аз нигоҳи сари вақт зарба задан, ҳама чиз дар сатҳи хуб буд. танҳо зарбаи дақиқ лозим буд задану халос. мо албатта мефаҳмем ва хеле зиёд айни замон дар чунин марҳила талаб кардан лозим нест аз мунтахаби занонаи тоҷикистон ва умуман аз футболи занонаи кишвар. танҳо дар ҳоли рушд аст ва дар аввали роҳ қарор дорад.
оҳиста оҳиста ин пешравиро онҳое ки ба футболи занона каму беш таваҷҷӯҳ доранд ва тамошо мекунанд бозиҳоро беҳбудиро эҳсос мекунанд. Он ҳолатҳое ки мо шумо мушоҳида мекунем, яъне дар аввал ҳангоме ки аввалин маротиба дастаи футзали занона ба майдон омаду бозӣ кард, ин бовар кунед як даҳшат буд. Чанд сол пеш, 2 ё 3 сол пеш буд дар мусобиқаи кафа ки умуман тӯбро манъ карда наметавонистанд, зарба зада наметавонистанд, ҳеҷ чиз монанди ба футбол надошт, ба футзал ягон монандие надошт. Онҳое ки аз футбол омаданд албатта чандин нозукиҳое ки футзал дорад албатта маълум буд ки бехабаранд аз он, вале оҳиста оҳиста айни замон мо мушоҳида мекунем ки он тамринҳое ки анҷом дода мешаванд кор медиҳанд ва бозигарони занонаи тими миллиамон ҳам аз нигоҳи техникӣ, ҳам аз нигоҳи тактикӣ рушд карданд. Яъне ин таърифу тавсиф дар як ҷои холӣ нест. Ин воқеан далел аст ки инҷо агар мо қиёс кунем, воқеан ба фарқ аз солҳои аввал хеле рушд кардааст. Дар солҳои аввал дар назар дорам чанд сол пеш ки мусобиқаи каф байни бонувон дар футзал аввалин бор доир шуд. Чунин зарбое ки айни замон шумо мушоҳида мекунед, зарбае ки Некуба худуду ва зад ва баъдан як кӯшиши дигар барои зарбазанӣ, яъне чунин зарбаам умуман набуданд. Зарбаи мустақим ба тарафи дарвоза зада нашуд. Умуман зарба ба тарафи дарвозаи ягон рақибон зада нашуд. Зарбаи мустақим як тарафист. Таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи навбате. Некуба худуду ва акнун ин ҳуҷуми бозигарони кишвари Қирғизистон аст ки боз дар маркази майдон мо тавонистем онро қатъ бинамоем. Пас ба ақиб Нисо Абдуллоева. Марҷона Файзуллоева ӯ ба майдон омадааст. Паси хеле хуби ба канор. Марҷона Файзуллоева таҳти рақами 13 ҳоло бозӣ мекунад ва ӯ беназир Ҷумъахонзодаро иваз кард. ва ҳоло оҳиста оҳиста албатта бозигарони дигар ҳам ҳастанд ки метавонанд ба майдон оянд. Барои мисол метавон Ҷонона Қурбунова ишора кард ки Азати Захировӣ метавонад ба майдон ояду бозии хубро нишон диҳад. ва баъд аз ҳамин сухан Ҷонона Қурбунова ба майдон меояд. ӯ иваз мекунад Мадина Муносиб Шоҳзодаро. ва Ҷонона Қурбунова дар канори чап мавқеъ мегирад. тавассути ҳамин канор ба ҳуҷум хоҳад гузашт. инҷо зарба ва дарвозабони мо Муниса Гулова ин вазъиятро бартараф мекунад. Некуба худуду ва паси ӯ ба канор Ҷонона Қурбунова. Нисо Абдуллоева. пас расонида мешавад ба Ҷонона Қурбунова. як нафарро мехост фереб бидиҳад, вале тӯб каме дуртар рафт. суръати он баландтар буд ва аз ин лиҳоз ҳамла дигар идома наёфт. Некуба худудудова як нафарро фереб дод, баъдан мехост пасро ба бозигари дигари мо ба Марҷона Файзуллоева бирасонад. инҷо аввалин шуда бозигари мо бояд кӯшиш кунад. новаста аз ин ҳамлаи хеле хавфноки дастаи Қирғизистон ва Мадина Рисбекова ин зарбаро иҷро карду. зарба иҷро кардаи бозигари мазкур ва дарвозабони мо бартараф кард. зарбаи кунҷӣ. пас ба ақиб. тӯб аз майдон берун шуда буд. Некуба худудудова. як нафар ӯро ба ӯ фишор оварда истодааст. ин бозигари рақами Алина Гарапова аз кишвари Қирғизистон буд. худрасон мекунам ки дар ин мусобиқа се кишвар иштирок меварзанд: Тоҷикистон, Қирғизистон ва ҳамчунин Эрон. аз аввал дар нақша буд ки ғайр аз се кишваре ки ишора кардам, боз мунтахаби Туркманистон ҳам ширкат меварзад, мунтахаби занонаи Туркманистон. вале баъдан эълон гардид ки мунтахаби Туркманистон бо бархе аз сабабҳо наметавонад дар ин мусобиқа ширкат биварзад ва аз иштирок дар кафа мунтахаби занонаи Туркманистон даст кашид.
توجه میکنیم با این هجوم. توبرابوی خیلی خوبی بازیگران ما. حمله خیلی خوفناک نیسا عبدالله و تلاش کرد تا یک نفر را فریب بدهد اما موفق نشد و حالت مذکور به نتیجه به انجام رسید. توجه میکنیم بین حمله قرقیزستان. مرزاقولوف ضربه میزنه دروازه‌بان ما برطرف کرده این حالت را. ضربه نوبتی به طرف دروازه ما و اینجا تو به دروازه من وارد می شود. مدینه ریسبکووا با یک ضربه خیلی قوی تو برو به دروازه دسته ما وارد میگرداند. حساب رقابت کشاده شد بینندگان ارجمند. و متوجه میگردیم که چگونه از اوت او ضربه خود را اجرا کرد. البته کمی توپ چرخ زد، کمی توپ حرکت کرد، یعنی اگر یک نفر بسیار خواهد که گل را حساب نکند میتواند این گل را حساب نکرد، چون که توپی که از اوت زده می شود باید حرکت نکند و شما در حیرت نمانید که از اوت چگونه گل زده شد. اونجا رسش دوم بود، یعنی بعد از ضربه اجرا کردن رسش دوم این به گل آورده میرساند. رسش بود توپ بله کمی حرکت کرد، اما حتی در مسابقه بزرگ در جام اسیا در جام جهان حتی هنگامی که چون این حرکت کم داشته باشد توپ داوران به این چیز اونقدر اهمیت نمیدهند، اما از روی قانون و قاعده توپ باید هنگامی اوت در خط به حرکت ایستد و بعد به بازی وارد کرده شود. حمله نوبتی هجوم نوبتی بازیگران شهر قرقیزستان. ضربه به طرف دروازه ما اجرا شد. بعد از آن که منتخب ترکمنستان دست کشید از اشتراک در این مسابقه، البته تنها 3 کشور ماندند و این 3 کشور مبارزه خواهند برد از روی سیستم دوری، یعنی همه با همه بازی میکنند. این معنی را دارد که دسته ما هم با قرقیزستان و هم با ایران با میدان رقابت وارد میشود. فرصت خیلی خوب اینجا پیدا میشود ولی ضربه که اجرا کرده شد به نتیجه جنبست گردید و دسته ما نتوانست اینجا فرصت خیلی خوب گلزنی رو استفاده بنماید و اون رو با گل انجام بدهد. بازم مدینه ریسبکووا یکی از بازیگران خوفناک در هیئت منتخب قرقیزستان ضربه خود را اجرا کرد
дарвозабони мо Муниса Гулова. پس باقیب алина гарапова бутубро ба канор мерасонад. ҳаракатҳои бозигарони мунтахаби қирғизистон суръаташон баландтар мешавад. зарба ба тарафи дарвозаи мо ва Муниса Гулова инҷо хеле хуб талош кард ва дар бартараф кардани ин вазъият бисёр маҳорати хуб ва олӣ нишон дод. Исо Абдуллоева инҷо дубро мегиранд футболбозони қирғизистон ва ба ҳамлаи навбатӣ мегузаранд. алина гарапова пасиё ва инҷо тӯб аз майдон берун меравад бенатиҷа. ба ҳеҷ кас нарасидани зарбаи кун ҷамъ нест. дарвозабони мо Муниса Гулова аз ин нуқта акнун тӯбро ба бозӣ ворид хоҳад кард. аути бозигарони мо ва он коре ки Мадина Рисбекова кард бо ҳамон усул Нисо Абдуллоева ҳам зарба зад, вале тӯб ба ҳеҷ кас нарасид ва дарвозабон онро бартараф кардан тавонист. пас ба канор некӯ ба худ дод ва тӯбро ба канор мерасонад. аз он ҷо зарба ба тарафи дарвоза иҷро карда шуд бо сар. инҷо зарба зад Марҷона Саидова ки ба майдон омад таҳти рақами 7 ҳоло ӯ бозӣ мекунад. дарвозабон Муниса Гулова аввалин шатубро мегирад. баъдан ҳамлаи хеле хуб барои бозигарони мо. зарба Марҷона Саидова ин зарбаро иҷро кард, вале зарба иҷро кардаи бозигари мо аз ҷониби дарвозабон бартараф карда шуд. биёед ба лаҳзаи такрор мутаваҷҷеҳ шавем. чӣ гуна тӯбро гузаронд Марҷона Саидова зарба зад. ҳама корро дуруст иҷро намуд. зарба ба кунҷи дури дарвоза, вале онҷо дарвозабон дар мавқеи дуруст буд. Мадина Муносиб Шозода, Исо Абдуллоева. дарвозабон Дилноз Женишбек аз мавқеи худ берун баромад. зарба иҷро кард, вале зарба иҷро кардаи ӯ хеле баланд рафт ва хеле нодақиқ буд. пас ба канор Исо Абдуллоева. Мадина Муносиб Шозода ӯ дар канор кӯшиш кард ва мехост аз рақиб гузарад бо иҷро кардани як финти хуб, аммо дар талош худ муваффақ нагардид. бозам дарвозабон аз мавқеи худ берун меравад. ин имконияти хеле хуб аст барои мо. зарба иҷро мешавад. Марҷона Саидова ин зарбаро зад, вале зарба иҷро кардаи Марҷона ба тарафи дарвозаи холӣ нодақиқ рад ва ӯ тавре дар лаҳзаи такрор мебинем мехост бо суръати хеле баланд тӯбро ба тарафи дарвоза иҷро кунад. ва акнун Беназир Ҷумахонзода ба майдон омад. маз Марҷона Саидоваро иваз кард. зарбои Беназир Ҷумахонзода аз майдон берун меравад. шояд зарбаи кунҷӣ бошад. тайм-аут гирифта мешавад ва чун ин вазъияти стандартии дастаи мо аст, мо тайм-аут гирифтем ва акнун кӯшиш карда мешавад то дар ҳамин тайм-аут бозигарони мо
اینها بازیکنان شرقستان هستند. نه اکنون بازیکنان ما یک نوع تاکتیکای خوبی رو استفاده بنمایند. بازیگزار جالب که مصطفی افشاری میتواند البته با اونها این چیز را آماده کند. مصطفی افشاری همچون یاوری مهربان تیلویف کار میکند در منتخب تاجیکستان که البته تجربه بوی غنیو که باعث مربی در دستای سوپرلیگا کار فعالیت کرد و چنین البته بازیگزاری را زیاد مانده بود او و همچنین البته مهربان تیلویف که خود بازیگر فوتزال بود در منتخب تاجیکستان بازی میکرد در دستای بهترین در سوپرلیگا برآمد مینمود. این دو نفر البته از فوتزال خیلی باخبرند، از داخلی فوتزالند و میتوانند دستای خوبی را آماده کنند. خب وضعیت استانداردی همین طور بازیگزاری کرده شد. اون چیزی که البته میخواستن شاید اون چیز را نکردن فوتبالبازان ما، ولی کوشش کردن. ضربه به طرف دروازه ما. باز یک ضربه دیگر، ولی این ضربه خیلی نادقیق می رود. بنظیر جمعه خانزاده خیلی خوب در کنار بازی کرد و ضربه هم زد، ولی ضربهش به نتیجه جنبش شد. مهاجم نوبتی توپ اینجا از میدان بیرون می رود. پرتاب به کنار میکوبه خدادادزاده ضربه و شش دقیقه و 40 ثانیه دیگر مانده از دوستان ارجمند تا انجام قسم اولی رقابت. حساب بازی 1-0 به نفع منتخب قرقیزستان می باشد. یگانه گل را مدینه ریسبکووا به ثمر رساند. پرتاب به کنار هجوم بازیگران کشور قرقیزستان. اینجا تلاش ضربه زنی به طرف دروازه ما بود. باتما کوکونبایوا میخواست یک ضربه را اجرا کند، ولی در ضربه زدن موفق نمی شود. ضربه اجرا کرده و بالاتر از دروازه رفت. نیسا عبداللایوا نیکوبخت و خیلی خوب یک نفر را فریب داد نیکوبخت. نفر دوم هم از پیش او بود، توپ را نظارت میکرد نیکوبخت و بعدا از دست داد. این بخش حمله خوفناک بازیگران کشور قرقیزستان میآورد و بعدا نیکوبخت باقی برگشت و توانست کمک برساند به بازیگران خط دفاع در برطرف کردن این حالت. بعدا بازیگران ما موفق شدند. عبداللایوا توانست در خط دفاع کوشش کند و ضربه را توپ را زده اینجا از میدان بیرون گرداند. اوت به نفع دسته قرقیزستان.
با طرف دروازه ما یک ضربه دیگر اجرا می شود. این باتما کوکونبایو است که ضربه زد. ضربهش به نتیجه به انجام می رسد. پرتاب به کنار. توپ را بوی اینجا دیده می شود. فرصت خوب برای فوتبالبازان کشور قرقیزستان و خطا کرد در پاس دادن الین گاپاروا البته با زبان تاجیکی غفورова. ورزای مدینه مناسب شوزاده پس به کنار نکو بخت خود داده و نیسا عبدالله و مدینه مناسب شوزاده و اینجا نخواد که قاعده بازی وارد نشده باشد. قاعده بازی وارد نشده است. دوباره اشاره میکند که تنها اوت است. پرتاب به عقیب. دلناز ژنیشبک ارسالی به کنار. فرصت نوبتی اینجا دیده می شود برای هجوم و ما میتوانیم به حمله برویم. امکانیت خوب بنظیر جمعه خانزاده ضربه و دروازه‌بان برطرف میکند با سرعت بلند و با سرعت بلند و با ضربه برقوسه و مستحکم به هجوم میرفت بنظیر جمعه خانزاده. بسیار امکانیت خوب بود. یک به یک رفت بنظیر. لحظه تکرار این حالت در حال به ما نشان داده می شود. اون لحظه که قاعده بازی را بنظیر جمعه خانزاده ویران کرد و این باشد فرصتی که بنظیر جمعه خانزاده یک به یک رفت. ضربه را هم اجرا کرد و دروازه‌بان آماده بود تا این ضربه را برطرف سازد. نمیتوان گفت که امکانات گلزنی نداریم. برای مثال از منتخب قرقیزستان دیدم ما بیشترتر امکانات گلزنی داریم و این گپ درست است. اما این امکانات ها باید استفاده کرده شوند. مشکلی عین زمان در نیمه اول تنها در استفاده شدن همین امکانیت هاست. توپ را میگیرند بازیکنان کشور قرقیزستان. جانانه قربانوف و مبارزه و نیسا عبدالله و در کنار یک نفر را فریب داد. جانانه قربانوف با توپ. پاسیو با نیسا عبدالله و امکانیت خوب ولی نیسا عبدالله و توپ را درست رسانیدن نتوانست. دیانا کاناتبیکова توپ را بوی خوب. مدینه مناسب شوزاده و خود دیانا برگشت و این حالت را برطرف کرد. جانانه قربانوف ضربه میزند از همین موقع. جانانه و دروازه‌بان آماده بود برای برطرف کردن این ضربه. دروازه‌بان از موقع خود بیرون برآمد. مونیسا گولووا میدانست که او از خط بیرون برآمد است، برای همین با دست بازی نکرد. ضربه به طرف دروازه ما اجرا می شود. بازم از همون اصولی که با اون گل زدن فوتبالبازان قرقیزستان اینجا تلاش کردن تا دوباره به دروازه ما وارد کنند. نیسا عبدالله و مبارزه نوبتی بازیکن ما و اینجا تو بازیکن بیرون رود اوت ماست. نیسا گولووا اشتباه میکند جانانه قربانوف و این بار دوم است که او به خطا راه میدهد و حالت مذکور برطرف شد چون که بازیکنان کشور قرقیزستان توانستند ضربه بهتر به طرف دروازه اجرا بیامویند. جانانه قربانوف در دو حالت خطا کرد که دو خطایی به حمله رقیب آوردند. هجوم ما جانانه قربانوف اینجا توپ را به خط حمله میرساند و دروازه‌بان چون این ضربه را البته برطرف میکند. بنظیر جمعه خانزاده بهترین بازیکن این زمان در میدان البته مدینه ریسبیکووا است. بازیکن رقم 8 در قبول توپ، در زدن ضربه، در پاس دادن، در همه کار البته او حتی از برخی از فوتبالبازان نماینده های مردان هم بهتر است.
امکانیت برای ما میتواند پیدا شود. مرجان سعیدова داور اجازه میداد که بازی ادامه یابد. اینجا مونیسا گلووا به خطا توپ را میگیرد. مرجان سعیدова، میسا عبداللهیوا، میسا میخواست توپ را به مرجان برگرداند. توپ خود برگشت به پیش مرجان سعیدова و میخواست ضربه زند. کمی وزمین است مرجان سعیدова و حالا جنونا قربانووا از میدان میرود و نیکوبا خودودودووا با جای به میدان میاد. نیکوبا خودودودووا پس با کنار، فرصت خیلی خوب. مرجان سعیدова با توپ ضربه میزند و این با ضربه کنجی میورد برای بازیگران ما. به خود نکنه توپ را گرفتیم. حمله نوبتی ما نیکوبا خودودودووا و مبارزه او در کنار ولی توپ را میگیرد مدینه ریسبکووا. میخواست ضربه زند، توپ را میگیریم. مدینه مناسب شاهزاده، مدینه پس به کنار. نیکوبا خودودودووا میخواست توپ را به خط حمله تو به مرجان سعیدова برساند. مدینه ریسبکووا پس به کنار. اینجا پس 9 دقیق داده شد از جانب باتما کوکونبایوا و همدستش ایترگون کورمانبکو و کلان در منطقه دیگر بود. پس به کنار. مدینه مناسب شاهزاده، نیکوبا خودودودووا پس به خط حمله. دقیقه آخرین در نیمه اول دوستان عزیز، بازیگران کشور قرقیزستان با توپ. در قسم اول امکانات‌های خیلی خوبی گلزنی داشتیم و میتونستیم 2 گل را به ثمر رسانیم. خب بیاید تا اگر 2 گل را مونیم حداقل برای 1 گل فوتبالبازان ما بازی کردند. ولی فوتبال همین است، باید حداقل 1 امکانیت هم باشد، نیم امکانیت هم باشد، باید اون با گل انجام یافت و دسته گلی می شود که امکانیت خود را با گل انجام میده. حالا نوبتی بازیگران کشور قرقیزستان توپ را با اینجا مدینه مناسب شاهزاده مبارزه برد، توپ را گرفت، پاسیو تو با مرجان فیض‌اللهیوا نرسید. و دوستان از من قسم اولی رقابت منتخب‌های قرقیزستان و تاجیکستان از مسابقه کاف وومنز فوتزال چمپیونشیپ 2026 به انجام میرسد. 1-0 حساب یگانه گل رو مدینه ریسبکووا به ثمر رساند. در نیمه دوم بازی جالب خواهد شد و دسته ما بهتر بازی میکند و بهتر امکانات خود را استفاده خواهد کرد. با ما باشید.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتزال برمیگردیم به قسم دوم رقابت منتخب‌های زنانه تاجیکستان و قرقیزستان از بازی دور یکم مسابقه کافا ویمنز فوتزال چمپیونشیپ و البته در این مسابقه که ما شما متوجه هستیم سه کشور شرکت می‌ورزند. در اول نقشه بود که 4 کشور اما ترکمنستان از اشتراک دست کشید و تاجیکستان، قرقیزستان که امروز بازی دارند و همچنین منتخب ایران یک اشتراکچی دیگری مسابقه مذکور است. و البته این دسته ها کوشش خواهم کرد از تو بازی بهترین را نشان بدن از روی سیستم دوری بازی دایر می شوند. یعنی منتخب ما با دو دسته بازی خواهد، همه با دو دسته بازی خواهند کرد و دو بازی را می‌گذرانند و بعدا معین می‌گردد که کدام از این دسته ها می‌تواند زینه اول را بگیرد. ضربه اجرا می شود، چگونه ضربه قوی و تو بس پهلو دروازه از میدان بیرون می شود. بیاید هیئت را با شما شناس کنم. منتخب قرقیزستان که میزبان رسمی در این رقابت است، فوتبالبازان زنی را دارد. دیلناز ژنیشبек، کسی دروازه‌بان نورسول مرزاکولوف و کاپیتان رقم 8 مدینه ریسبکووا و مؤلف گل است. این زمان سال 1-0 است و یگانه گل را از همین بازیگری که گفته به هدف رساند. رقم 9 دیانا کاناتبکووا، رقم 10 الینا گاپاروا و این پنجگانه باز غیر از این فوتبالبازانی که از ذخیره به میدان میآیند: رایان توراخون جای و رقم 2 رقم 4 ایترگون کورمانبک و 6 اولارا دویشنبای و 7 باتما کوپنبای و 11 ملیکا مومینووا، 12 مورکان توکتوگولو و 13 سوفیا نیمچنکو و ایگیزا باکوی و رقم 14. ضربه اجرا می شود و تو باز پالو دروازه میدان بیرون شد. خوب، منتخب تاجیکستان رقم 2 دروازه‌بان مونیسا گولو و رقم 8 نیسا عبداللوی و کاپیتان دست، رقم 5 بنظیر جمعخانزاده، رقم 9 نیکوباخ خودودولووا و رقم 11 مدینه مناسب شوزاده. این پنجگانه اساسی است و بعدا اونهایی که از ذخیره به میدان میآیند: فرانوس خودور و رقم 1، زرینا سفرزاده 3، مینوز نور و 4، ایراده جورای و 6، مرجان سعید و 7. چند بار در نیمه اول به میدان آمد، امکانیت داشت. رقم 10 آرام نصراللهی و 12 شکرانه اوستایی و 13 مرجان فیض‌اللهی و 14 جانانه قربانووا. سرمربی منتخب تاجیکستان مهربان تیلویف است، با مصطفی افشاری کمک می‌رساند. سرمربی منتخب زنان قرقیزستان کیل و نربکوف با کمک می‌رساند رسلان غفوروف. حساب بازی دوستان ارجمند طوری گفتیم 1-0 است. یگانه گل در قسم اول از جانبی بازیگر رقم 8 مدینه ریسبکووا زده شد، بهترین بازیگر منتخب زنان قرقیزستان. نیسا عبداللهی و پاسیو بکنار بنظیر جمعخانزاده مبارزه بنظیر تو را برگردان و بعدا بازمان را از دست داد. این حمله جوابی منتخب تاجیکستان است. نیسا عبداللهی و حالا با توپ و پاس بکنار، فرصتی خوب. نیسا عبداللهی و نیکوباخ خود داد و ضربه میزند و ضربه اجرا کرده نیکوباخ است. بولوی دروازه از میدان بیرون می شود. یک فرصت خیلی خوب اینجا میتوانست به وجود آید، ولی این امکانیت ما شما متوجه گردیدیم و بار دیگر در لحظه تکرار دیدیم به نتیجه به انجام رسید. مدینه ریسبکووا مبارزه او این وضعیت برطرف می شود. دیلناز ژنیشبک از منطقه خود بیرون برآمد. اینجا توپ رو به خط حمله پرتافت و در اونجا دیانا کاناتبکووا بازیگر رقم 9 ضربه زد. خوب، هم در منتخب تاجیکستان و هم در منتخب قرقیزستان طوری ما می‌بینیم 5 نفر اساسی هستند و بعدا باز 3 4 و تو 2 3 نفر از ذات ذخیروی که به میدان میآیند و
ба бозӣ кӯшиш мекунанд то таъсир расонанд. Яъне ин 5 нафаре ки дар майдон ҳастанд онҳо ҳамеша дар майдон хоҳанд буд ва танҳо дар баъзе аз ҳолатҳо аз майдон гирифта мешаванд барои нафас рост кардан ва баъдан боз онҳо ба майдон. Яъне инҷо чунин нест ки ду панҷгонаи баробар бошад ё се нафар якбора ба майдон оянд ки дар як сатҳ бо бозигарони асосӣ бошанд. Яъне дар маҷмӯъ ҳам Қирғизистон ва ҳам Тоҷикистон 8-9 нафар ё 7-8 нафаре дорад ки бозигарони асосӣ ҳастанд. 5 нафар дар ҳайати асосӣ ба майдон меоянд ва баъдан 2-3 нафар ҳамеша захира ворди майдон мешаванд. Исо Абдуллоева зарбаи кӯшиши навбати пас ба ақиб. Мадина муносиб Шоҳзода зарба мезанад вале зарбаи ҷо кардаи ӯро дарвозабон албатта ба бозӣ напардохт чунки ту болотар аз дарвоза аз майдон берун шуд. Беназир Ҷумахонзода дар канор инҷо 2 нафар бо мубориза мебаранд. Беназир талошиу аз по меафтад ва қоидаи бозӣ баро нашудааст бар муқобили Ҷумахонзода. ҳавлаи ҷавобӣ ва худи Беназир Ҷумахонзода ин вазъиятро бартараф кард. Пасиё ба канор мисоли навбатӣ ва ин вазъият бартараф карда шуд. Исо Абдуллоева дар нимаи аввал бозигарони мо имкониятҳои хуби голзанӣ доштанд вале истифода нашуданд. он ҳама фурсатҳое ки мо доштем барои мисол дар як ҳолат дарвоза холӣ ҳатто буд чун дарвозабони мунтахаби Қирғизистон аз мавқеи худ берун баромада буд, дар маркази майдон қарор дошт. вале онҷо зарбае ки бозигари мо иҷро кард Марҷона Саидова буд. он ҷо туб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берон гардид. ва ғайр аз ин боз чанд фурсати дигар ҳангоме ки Беназир Ҷумахонзода 1-1 рафт. партоб ба хати ҳуҷум Нисо Абдуллоева хеле хуб имконият дорад. зарбаи Нисо Абдуллоева ва дарвозабон бартараф мекунад. боз як имконият дигар ва акнун имконияти аввалин барои мо дар қисми дуввуми рақобат. дарвозабон аз ӯдаи бартараф карданӣ ин ҳолат баромад. мо метавонем дар лаҳзаи такрор бор дигар мушоҳида кунем чӣ гуна зарба иҷро шуд ва дарвозабон ин ҳолатро рафт кардан тавонист. зарбаи кунҷӣ аут вазъияти стандартӣ. Муниса хато мекунад. ин ба ҳамлаи ҷавобии дастаи Қирғизистон меорад. зарба аз фосилаи дур зада шуд аммо дарвозабони мо Муниса Гулова омода буд то ин зарбаро бартараф кунад. Мадина Рисбекова кӯшиш кард. туб берун шуд аз майдон ва аут ба нафи мо. Муниса Мадина муносиб Шоҳзода дубора ба дарвоза Муниса Гулова медиҳад. Исо Абдуллоева пасиё ба канор. Мадина муносиб Шоҳзода ба мавқеи зарбазанӣ омад. пас медиҳад ӯ ва инҷо хато кард дар қабули тӯб Марҷона Файзуллоева. Нурсулу Мурзақулова мехост аз байни 4 нафар пасро гузаронад. Нисо Абдуллоева тӯбро мегирад. як нафарро хуб фиреб дод. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Қирғизистон Мадина Рисбекова. Нурсулу Мурзақулова. пасиё инҷо бозигарони мо тӯбро мегиранд ва ҳуҷуми хуб барои футболбозони мо ҳарчи зудтар пас додан лозим аст. пас ба канор вазъияти хуб агар тӯбро то мавқеи зарбазанӣ меовар Мадина муносиб Шоҳзода имконияти беҳтарини голзанӣ ба вуҷуд меомад. ба
تعقیب پاس میداد به نیسا عبداللوی و مدینه مناسب شوزاده. حمله جوابی دسته قرقیزستان و اینجا نیسا عبداللوی و مبارزه خوب میبرد و این حالت رو برطرف میکند، ولی توپ رو به رقیب داد. ضربه زده میشود، دروازه‌بان آماده بود برای برطرف کردن چنین ضربه هم رست به دستانی او رفت. پرتاب به کنار مدینه ریسبک و توپ رو میگیرد و مبارزه خوبی بازیگرانی مو اوت هم به نفع ماست، چون که مدینه ریسبک و اینجا به توپ رسیده بود و او حالا با دوور پاس مناظره میکند. دوباره لطف قرار خود را برآورد. پاس به کنار نیسا عبداللویوا نیکوبا خود داد و در کنار تلاش میکند تا یک نفر را فیده بدهد و تو خیر مبارزه نیسا عبداللویوا. نیکوبا خود داد و توپ از میدان بیرون شد. این یک فرصت خوبی بود برای بازیگران ما، ولی به بالا جنب است. مدینه ریسبکова پاس به نورسولو مرزاکولova. پرتاب به کنار مدینه مناسب شوزاده. نیسا عبداللویوا پرتابی به قیب. اینجا توپ رو میگیرن بازیگران قرقیزستان و نیکوبا خود داد و مجبور شد تا قاعده بازی را ویران کند. و برای این قاعده ویران کنی کارت زرد هم به نیکوبا خود داد و نشان داده می شود. در لحظه تکرار می توانیم این وضعیت را درست‌تر بینیم و بها بدهیم. نورسولو مرزاکولova او در نزد توپ در همین وضعیت استانداردی قرار دارد. ضربه را اجرا میکند. ضربه قوی میرود به طرف دروازه ما، ولی برطرف کردنش توانستیم و هجوم جوابی بازیگران ما و تو خیر مبارزه بردن لازم است. نیکوبا خودلووا تو خیر تلاش کرد. توپ در نظارت بازیگران ما. مرجانه سعیدова خطا کرد در پاس دادن. مرجانه ارسال به کنار. مدینه ریسبکova از همین موقع ضربه میزند، ولی ضربه اجرا کرده مدینه از بالای دروازه از میدان بیرون می شود. نیکوبخت پاسیو مدینه مناسب شوزاده. پرتابی نیکوبخت داد و به خط هجوم بازیگران قرقیز توپ را میگیرند و به حمله نوبتی میروند. ارسال نوبتی توپ به کنار پرتافته می شود و این باز یک فرصت دیگری بود که به نتیجه به انجام رسید. نیکوبا خود داد و نیکوبا خود داد و موقع ضربه زنی داشت و آن را استفاده کرد، اما ضربه اجرا کرده بازیگر منتخب زمان کشورمان از طرف دروازه‌بان برطرف کرده شد. هجوم نوبتی بازیگران کشور قرقیزستان. توپ را میگیریم و امکانیت است تو به حمله برویم هرچی زودتر. در
кор пас додан. Мадина муносиб шуда. мавқеи пас надошт. ду нафар аз пешо пайдо шуданд. агар як нафари дигар фиреб дода мешуд. баъдан мо шоҳиди як вазъияти хеле хавфноки голзанӣ ҳам мешудем. имконияти хуб метавонад пайдо шавад. Мадина муносиб шуда. муборизаи Нисо Абдуллоева Некуба Худудудова пас ба канор. Марҷона Саидова мубориза мебарад. талошиҳо. Марҷона Саидова туп дар назорати мо аст ва ин ҳолат бо зарбаи кунҷи ҷанбаст мешавад. то як нофаҳмӣ байни бозигарон рух медиҳад. дувар орро мекунад ҳарду бозигарро. авод ба нафи мо Некуба Худудудова дар назди тӯб. зарба иҷро мешавад. Нисо Абдуллоева кӯшиши зарбазанӣ кард вале зарбааш нодақиқ рафт. инҷо дарвозабони мо тӯбро бояд бигирад. Марҷона Саидова на он суръатеро дорад ки дар инҷо тавонад тӯбро гирад. беназир ҷумахонзода ки ба майдон омад. вазъияти стандарти ба нафи бозигарони кишвари Қирғизистон. Мадина Рисбекова Некуба Худудудова хеле хуб талош кард дар канор. ду нафар бо мубориза мебаранд ва ӯ аз байни ду нафар тӯбро гузаронд. инҷо кӯшиши хуби футболбозони мо вале Мадина Рисбекова дар бартареф кардани вазъият муваффақ шуд. Мадина муносиб шӯзода Некуба Худудудова тавассути канор тӯбро мегузаронад ва ишора мешавад ки тӯб аз майдон берун шудааст. хато мекунанд инҷо дарвозабони мунтахаби Қирғизистон ва ин фурсати хуб, вазъияти хуби стандартӣ барои мо аст. Нисо Абдуллоева Некуба Худудудова зарба мезанад ва боз як аути дигар. قاعده بازی ویران شد بر مخوله دروازه‌بان. نورسولو مرزاکولووا پاس به کنار تو به طرف راست رسانیده می شود. Нисо Абдуллоева инҷо тӯбро мегиранд бозигарони кишвари Қирғизистон ва фурсати бисёр хуб барояшон пайдо шуд.
توانستیم این وضعیت را برطرف سازیم. اکنون امکانیت برای ما باید پیدا شود. بنظیر جمعخانزاده هرچی زودتر پس باید به کنار داده شود در آنجایی که جنون قربانوف است. امکانیت ها هستند، البته در نیمه اول بسیارتر بودند، اما در قسم دوم هم باید پیدا شوند و آهسته آهسته میتوانند امکانیت های خود گلزنی به وجود آیند و ما اون را استفاده نماییم. جنون قربانوف و نیسا عبداللهیوا. مدینه ریسبکова توپ را میگیرد و اینا بعد دروازه‌بانی مومنیسا گولووا خیلی خوب بازی میکند. این وضعیت را برطرف کردن توانست. بازم توپ را با فوتبالبازان کشور قرقیزستان حمله نوبتی نورسولو مرزاقولووا ضربه یا و این نوبت را نیکوبخت حدود داد و برطرف کرد. مدینه ریسبکова دو مراتب ضربه زد. نیسا عبداللهیوا پاسیو توسط کنار کمی با سرعت بلند روان گردید. میکوب حدود داد و تلاشی او بود برای گرفتن توپ. توپ به کنار. بنظیر جمعخانزاده باید ضربه زند هرچی زودتر. او هم ضربه زد ولی ضربه اجرا کرده بنظیر از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. بازیگر منتخب قرقیزستان اوسیب برداشته است. این سفیان نیمچنکو است. دیانا کاناتبکова او را عوض کرد. هجوم نوبتی ما بنظیر جمعخانزاده به کنار پاس داد ولی در اینجا هیچ کس نبود. ارسال به خط هجوم. ضربه دیگر. ضربه اجرا می شود. جنون قربانوف این ضربه را زد. مشاهده میکنیم که در کدام حالت اوسیب گرفت Aytargan Kurmanbekova. بازیکن ذخیروی منتخب قرقیزستان قسم بیشتر اونها به میدان در بازی امروز نیامدند. با کمک دختران نیاز دارد البته این بازیگر Aytargan Kurmanbekova. مخلصان هرچند شمارشون کم هم باشد ولی در
толор ҳастанд. ин бозиҳо дар маҷмӯи убӣ дар шаҳри душанбе доир мешавад ва ин бозии якум аст. чун ҷои гап омад, биёед дар бораи рақобатҳои дигар ҳам ҳарф занем. бозиҳои дигар умуман ин мусобиқа аз 23 то 27 идома хоҳад кард ва 3 рӯзи рақобатҳо хоҳанд буд. имрӯз яъни 23 июн мо бозии мунтахаби қирғизистон ва тоҷикистонро мутаваҷҷеҳ ҳастем. таваҷҷӯҳ мекунем ба Инуҷон, партоб, имконият, зарба ва гол! Мадина муносиб Шозода, дӯстон азиз, тавонист фурсати хеле хубро бо гол анҷом бидиҳад ва мо ҳисобро баробар кардем. Мадина муносиб Шозода, муаллифи голи якуми мунтахаби футзали Тоҷикистон дар ин кафа. биёед ба лаззатакро мутаваҷҷеҳ шавем. Беназир Ҷумахонзода хеле олӣ бозӣ кард, воқеан ҳам дар сатҳи хуб. муаллифи паси голбахшо ва Мадина муносиб Шозода бошад, тавонист тӯбро ба дарвоза ворид бинамояд. вақт аст, имкониятҳо ҳастанд, метавонем голи дуюмро ҳам ба самар расонда барои пирӯзӣ ҳам талош кунем. аз майдон Ҷанона Қурбонова ва Беназир Ҷумахонзода гирифта шуданд. ду нафар вориди майдон гаштанд. яке Марҷона Саидова аст. бозигарони захиравии мунтахаби Тоҷикистон. хуб, дар бораи рақобатҳои дигар ҳарф задем. 25 июн мунтахаби Эрон бо Қирғизистон бозӣ хоҳад кард. мо бор дигар голро мушоҳида мекунем. албатта дар канор Беназир Ҷумахонзода воқеан дар сатҳи олӣ бозӣ кард. баъдан мушоҳида кард ки Мадина муносиб Шозода дар мавқеи хуб аст, пас ба ӯ дод ва Мадина тӯбро ба дарвоза ворид кард. Некубахт дод ва хеле хуб дар канор талош кард. Некубахт аз байни ду нафар тӯбро гузаронданӣ буд. аз по ҳафтуд ва бозии охирин дар ин мусобиқа рӯзи 27 июн бо иштироки мунтахабои Тоҷикистон ва Эрон баргузор мешаванд. ҳамаи бозиҳо соати 18 расо соати 18 оғоз мешаванд. Некубахт худодод ва зарбаю ба хати ҳуҷум имконият навбати барои мо. Марҷона Саидова талош кард. Некубахт худодод ва зарбаю то ба канор ҳамлаи бозигарони шаҳри Қирғизистон. зарба иҷро мешавад. Нурсулу Мурзакулова аз ҳамин мавқеъ ба қарори зарбазанӣ омад. ва бозигари мо Некубахт Худододова инҷо каме осеб мебардорад.
духтурон кӯмак мерасонанд ба некубахт. пас аз чанд лаҳза ӯ аллакай аз ҷой боло нашавад ва бозиро идома медиҳад. Мадина Рисбекова тӯбро аз ӯ мегирад бозигарони мо ва муборизаи хуби Беназир Ҷумахонзода. паси ба Канор ба Ҷона Саидова натавонист рақибро фиреб бидиҳад, вале тӯб дар назорати Беназир Ҷумахонзода аст. ӯ зарба мезанад, аммо ишора мешавад ки қоидаи бозӣ вайрон шуд. гап дар мавриди ҳамин ҳолат меравад. Беназир Ҷумахонзода муборизаи дар Канор ва бар зидди қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Мадина Рисбекова ба қоида вайронкунӣ роҳ дод. вале инҷо албатта Мадина Рисбекова да ҳамона қоидаи бозиро вайрон кард. бинед ки пои Беназирро чӣ гуна ӯ пахш кард. зарба мезанад дарвозабони мо Муниса Гулова. бисёр зарбаи хуб зад. тӯб каме болотар аз дарвоза рафт. барои мо зарба мезанад Беназир Ҷумахонзода. тӯб аз майдон берун меравад. ин на зарбаи кунҷи аст, балки зарбаи кунҷи аст. бале, ба нафи мо бояд зарбаи кунҷи бошад. биёд ба лаҳзаи такрор мутаваҷҷеҳ бигардем. бале, зарбаи кунҷи аст. ба худудод ва кӯшиш кард. зарба ҳаминҷо иҷро карда шуд. Мадина Рисбекова зарба мезанад аз ҳамин мавқеъ ки ба як ҳолати хавфнок табдил ёфт ин зарбаё. Мадина Рисбекова ба майдон меояд. бо шумораи кам қариб бозиро идома медоданд бозигарони кишвари Қирғизистон. онҷо як бозигар каме осеб бардошт ва аз майдон берун рафт. ҳамлаи мо Беназир Ҷумахонзода. паси ба Канор. Беназир тӯбро инҷо ҳам метавонист ӯро бигирад. пешдастӣ кард бозигари кишвари Қирғизистон, чунки ӯ наздиктар ба тӯб. Мадина Рисбекова партоб ба Канор. зарба ва инҷо кӯшиш дарвозанӣ кард Батма Кокунбаева. пас ба Канор.
ба худуд дод ва бо як расиш пас ба Беназир Ҷумахонзода медиҳад. Нисо Абдуллоева, Беназир Ҷумахонзода. Мадина муносиб Шоҳзода мубориза мебарад, то охир талош кард ва тобро аз майдон беронад. Дилноз Женишбек. ҳатто ба канор фурсати хеле хуб метавонад инҷо пайдо шавад. Пас ба Ақиб. Мусулу Мурзахулова. зарба иҷро мешавад ба самти дарвоза. бозам Батума Коконбаева ки дар дақиқаҳои охир ба майдон омад ва яке пас дигари кӯшишҳои худро анҷом дода истодааст. 4 дақиқа ва 48 сония вақт мондааст то анҷоми ин рақобат. ва дар ин фурсатҳои боқӣ монда бозигарони мо метавонанд албатта ба задани гол шараф ёб гарданд ва имконотҳои хуби голзаниро пайдо кунанд. Никоба Худудуд ва Беназир Ҷумахонзода тубро аз пешо мегиранд футболбозони Қирғизистон, вале ин ҳолат ба ягон чиз наовард. Нисо Абдуллоева. Беназир Ҷумахонзода дар канор бо топ, пас ба Ақиб ба Никоба Худудудова. Хеле хуб Никоба дар канор бозӣ кард. Никоба Худудудова ва зарбаи кунҷи. ду бор охир ба футболбози Қирғизистон расид. Никоба Худудудова завтуро ба Ақиб пас медиҳад. Зарба мезанад Нисо Абдуллоева. Капитан аммо зарба палан рафт. Аллакай Нисо Абдуллоева бармегардад ба хати дифоъ, чунки ӯ яке аз дифоъгарони асосии мунтахаби замонаи футзали кишварамон аст. ва Никоба Худудудова будани онҳо дар хати дифоъ аҳамияти бузург дорад, чун маъз онҳо дар хати дифоъ метавонанд кӯшишҳои зиёдеро кунанд. Ду нафар ва бозии барқарор устуворро нишон медиҳанд. Ду нафаре дар пеш буда метавонанд албатта ба навбати ваз ҳам шаванд. Муниса Гулова тубро мегирад. Пасиё Нисо Абдуллоева имконияти хуб меҷояд барои зарба задан. Инҷо қоида бозӣ вайрон карда шуд ва бояд корти сурх нишон дода шавад ба Мадина Рисбекова. ё чӣ мешавад? Қоида бозӣ бар зидди Нисо Абдуллоева вайрон шуд. ӯ 1-1 баромад. дарвозабон Мусе бардоштааст ва инҷо тайм-аут гирифта мешавад. мо ба лаҳзаи такор мутаваҷҷеҳ мегардем. бале Нисо Абдуллоева 1-1 рафта буд. баъдан дарвозабонам инҷо омада ва бартарафи ҳамин вазъият зарба ба Нисо Абдуллоева зад. яъне ҳар ду бозигар Нисо Абдуллоеваро заданд. корти сурх бояд нишон дода шавад албатта ба Мадина Рисбекова. корти сурх ба Мадина Рисбекова. бозигар аз майдон хориҷ карда мешавад ва метавонад албатта ӯ албатта намеравад, бо даста мемонад, вале дар назар дорам оне ки ӯ метавонад акнун ҳама чизи чораи худро ҷамъ карда ба хона баргардад, чунки мусобиқа барояш тамом шуд. корти сурхи мустақим. ва ин ҳамон ҳолате аст ки чӣ гуна қоидабозӣ бар муқобили Нисо Абдуллоева вайрон шуд. акнун дар майдон имконият барои мо зиёд шуд, чунки 2 дақиқа дар майдон футболбозони бо шумораи кам хоҳанд. 2 дақиқае ки муҷозот мешавад мунтахаби Қирғизистон. ва баъд аз 2 дақиқа албатта як бозигари дигар метавонад баргардад.
ин то гол агар ҳамин вазъияти стандартиро мо бо гол анҷом дода тавонем, умуман дар зарфи ин 2 дақиқа дар кадом сония набошад гол занем, баъд аз гол албатта бозигари дигар ба майдон меояд. акнун 3 нафар дар хатти дифоъ ва як дарвозабон. Бозигарони мо ба порагӣ бояд хатти ҳамларо бигиранд. рақиб ба худ дода ва Мадина муносиб шозода. Бозигароне дар майдон ҳастанд ки идораи хуби туп доранд. Зарба зада мешавад. Маҷона Файзуллоева зарба зад. Яъне дар чунин ҳолат бояд бозигароне дар майдон бошанд ки тупро хеле хуб идора карда тавонанд ва ҳамеша як нафарро ба мавқеи зарбазанӣ бароранд. аут манафи дастаи мо. маълум ки 3 нафара албатта мунтахаби хадисон умуман прессинг нахоҳад гузашт, онҳо ба порагӣ дар хатти дифоъ хоҳанд. Маҷона Файзуллоева, Мадина Муносиб Шозода, паси Мадина ба Некуба Ходододова. Мадина Беназир Ҷомахонзода, Маҷона Файзуллоева дар канор тӯбро мегирад, зарба мезанад ва дарвозабон тавонист ин зарбаро бартараф кунад. Некубахт Ходододова, Маҷона Файзуллоева, зарба ва тӯб ба сутуни дарвоза мерасад. Чӣ гуна имконияти хуби голзанӣ пайдо шуд. ҳоло дар лаҳзаи такрор мебинем ки дарвозабон умуман ягон имконияти бартараф кардани ин зарбаро надошт ва агар тӯб чанд сантиметри дигар ин тараф мерафт, албатта мо шоҳиди голи навбатӣ мегардидем. ҳоло мебинем ки Беназир Ҷумахонзода аз майдон гирифта шудааст. Ба майдон Нисо Абдуллоева омад. Нисо Абдуллоева, Маҷона Файзуллоева, Некуба Ходододова ва Мадина Муносиб Шозода. Албатта бо шумоли дарвозабон Нисо Абдуллоева айни замон дар майдон ҳастанд. Пас ба рақиб Мадина. Зарбаи Нисо Абдуллоева баланд меравад. Нисо Абдуллоева, пасиё дарвозаида берун шуд. ин имконият бояд истифода карда шавад. Мадина Муносиб Шозода, Некуба Ходододова, Нисо Абдуллоева, Мадина, Нисо Абдуллоева, Мадина Муносиб Шозода, то ба канор Некуба Ходододова, имконияти хуб, зарба ва хеле хуб ба мавқеи зарбазани баровардан Нисо Абдуллоева, аммо зарба иҷро кардаи Нисо аз паҳлӯ дарвоза аз майдон берун шуд. Некуба Ходододова, пасиё Мадина Муносиб Шозода, зарба мезанад, худ зарба зад Мадина Муносиб Шозода. Муниса Гулова, зарбаё, пас, имконият аст. Маҷона Файзуллоева, пасиё ва ин ҳолат бартараф шуд. фикр дорам малакаи дақиқаҳои муҷозотӣ ба итмом расиданд. бале, бармегардад нафари чаҳорум, нафари панҷум майдон ва нафари чаҳоруми майдон. парто ба канор ҳуҷуми бозигарони мунтахаби Қирғизистон. каме бештар аз як дақиқаи дигар мондааст. Некуба Ходододова, пасиё Маҷона Файзуллоева. дар даври дуюм, яъне рӯзи 25 мо бозӣ нахоҳем дошт. Қирғизистон ва Эрон бозӣ мекунанд. мо дар даври сеюм бар муқобили Эрон рӯзи 28 дар майдони рақобат мегардем. хуб, тайм аут гирифта мешавад.
1 دقیقه پیش از انجام این دیدار. سریعترش 56 ثانیه. مدینه ریسبکووا زاوت ضربه زد که در اونجا رسش دوم بود و تو به دروازه وارد گشت و بعدا کامبیناسیون بسیار هم عالی فوتبالبازان ما این البته با تمام قانون و قاعده فوتزال زده شد. کامبیناسیون سطحی عالی. مجموعه بازیگران شهر قرقیزستان اینجا در دقیقه آخرین باید کوشش کنیم و در خط دفاع بازی بهتر نشان میدهیم. علیمو ایسا عبداللویف و پاسی و بکنار به نظیر جمعه خانزاده ارسال با نکوبخت خود داد و نکوبخت کوشش ضربه زنی میکنه. دو از پا میافتد. بله قاعده بازی ویران شد. دقلانه ویران شد و این اگر 1 متر دیگر اون طرف میرفت البته پینالتی تعیین میگردید. کارت زرد نشان داده میشود. اما قاعده بیان کنی بیرون از جریمه گرفت. ما میتوانیم بال متوجه بگردیم. علاقه به موقع ضربه زنی رفت. نیکو با خود داد و قاعده بازی برزنش ویران شد. با خود داد و به نظیر جمعه خانزاده در نزد توپ قرار داد. امکانات خیلی خوب برای بازیگران ما. به نظیر جمعه خانزاده ضربه و این حالت برطرف کرده شد. پس به عقیب نیکو با خود دو و ضربه چه ضربه قوی اجرا کرد نیکو با تو بالاتر از دروازه رفت. دلناز ژنیشبک با کنار نوسولو نورزاکولووا ضربه میزند. این ضربه بروی بازیگر ما نیکو با خود دو میرسد و دکتران باید کمک برسانند در حال به نیکو با خود دو چون ضربه از فاصله نزدیک زده شد و قوی بود. ما با لحظه تکرار متوجه میگردیم. ضربه کنجی که مزاد میرون شد در حال اکنون ما میتوانیم کوشش کنیم. گستاف ثانیه دیگر مدینه مناسب شاهزاده با میدان برگشت. پاس این پاس دقیق میرود. فرصت خوب مرجان فیض‌اللهیوا پرتاب بکنار به نظیر جمعه خانزاده امکانیت میجوید ضربه و اما این ضربه ناقدر خوفناک رفت. دروازه‌بان توانست این ضربه را برطرف گرداند و تمام دوستان ارجمند همین طریق دوور صداشکش را بلند میگرداند. رقابت منتخب‌های قرقیزستان و تاجیکستان از مسابقه اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی
байни бонувон ё худ кафа Women's Futsal Championship 2026 бо ҳисоби мусовии 1-1 ҷанбаст мешавад. Мадина Рисбекова аз мунтахаби Қирғизистон дар нимаи аввал ба зидани гол даст ёд ва дар қисми дуввум бошад Мадина Муносиб Шозода аз мунтахаби Тоҷикистон тавонист ба зидани гол шарафёб гардад ва бо ҳисоби 1-1 ин рақобат ҷанбаст мешавад. ҳамин тариқ мунтахаби Тоҷикистон аз ин бозӣ як имтиёз мегирад. бозии навбатии мо бар муқобили Эрон рӯзи 27 дар ҳамин толор ва дар ҳамин соат хоҳад буд. дар инҷо бо шумо хайр хуш мекунем. хайр, тансият ва хона обод бошед.